नमस्कार बंधुगण मु आज आपण मानक तीनोटी ऐतिहासिक स्थान मु देखैबी। आ प्रथम हूँ मशांकर ज्वलंत बुदा। आपण माने जानते आउ ए ज्वलंत बुदारे परमेश्वर दर्शन देइथिले। आ मशा कहिथिले तुमे निजर पादुका काढ़, कारण तुमे जो जगह ठिया होइछ से जगह हूँ पवित्र भूमि बोली परमेश्वर कहिथिले। से बुदा आपण देखंतु स्क्रीन रे, ताहाको मु देखैबी। आउ द्वितीय रहउछि मशांकर कूओ। मशा जो कूओरु पानी नहीं थिले से कूओ को मध्य मु आपण मानको देखैबी। आउ तृतीय हूँ बंधुगण मशा जो पर्वत उपरे परमेश्वर सहित कथबार्ता करथिले। जो पर्वत उपरे मशा कहिथिले जे परमेश्वर तुमे मते दर्शन दियो, मु तुमको देखिया पय चाहे, किंतु परमेश्वर कहले तुमे हमको देखि परिबो नाही। तबे ए तीनोटी स्थान मु आज आपण मान को देखैबी। तबे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग अछि बंधुगण। ए तीनोटी ऐतिहासिक स्थान को आज आमे माने निज आखिर आमे देखिबा जे आज से ऐतिहासिक स्थान गुड़िक कि भली देखा जाउछि। तो बंधुगण पूर्वर मध्य अनेक वीडियो मोर चैनल रे अछि। तबे सेई वीडियो सहित रिलेटेड होउछि ए वीडियो। तबे देखंतु एटा होउछि सेई जगह चारिपटे पहाड़ घेरी हेगी रहिछि। हाँ बंधुगण देखंतु चारिपटे देखंतु पहाड़। आ अनेक लोक एठार आसंती, अनेक टूरिस्ट मान आसंती। वर्तमान एटा होछि गुटे रास्ता में जाउछु, दी पाखरे दुकान अछि। वर्तमान आमे माने जिबा सेही स्थान को जो स्थान रे परमेश्वर अग्नि माध्यम रे मशा को दर्शन देइथिले। से जगह किपरि आमे देखिबा। आ एठार त आपण पहाड़ ही पहाड़ देखिबे। ते बंधुगण ये हूँ गोटे जगह जो जगह तीन प्रकार लोक बास करती। जिहुदी माने, मुसलमान लोक माने एवं ख्रीस्टियन लोक माने। तीन प्रकार लोक माने एठारे बास करती। ये देखंतु आज्ञा ये हूँ सही बुदा जो बुदा जलुला किंतु बिल्कुल भी नष्ट हो नथला। आज सही बुदा को एई भले रखा जायछि। एई बुदार बयस होछि प्राय 3500 वर्ष, 3000 रु 3500 वर्ष हब। ए बुदाटा आज पर्यंत रही अछि। आपण विश्वास करि पारुछंती? मु तो विश्वास करूछे। आ ई जगह आपन केमिते लागुछि मते कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव मते जणांतु। तबे ई होजे सेही बुदा, ज्वलंत बुदा, मशांकर ज्वलंत बुदा बोली कहा जाय। जो बुदारे अग्नि लागिथिला मशा देखुଥିଲେ जे बुदाटा जलुଛି मात्र नष्ट हो नाही। एटा तांको गुटे रहस्य भली लागिला। देखंतु एटा होची सेही मशांकर गुटे चित्र अछि। मशा पादरो पादुका काढुचंती, कारण परमेश्वर कहिथिले मशा तुमे निजर पादुका काढ, कारण तुमे जेउ जगह ठिया हिज ता होची पवित्र भूमि। आपण ता भला भाबरे जानते। तबे ये हूँ सही चित्र, ताको आधार करके ए चित्र अंका है। आ से बुदा को एमती आज रखा है। तबे ए जगह तीन प्रकार लोक बास करती। एटा हूँ मस्जिद उपरे देखुंत आपन, सेठाने मुसलमान लोक मैंने बास करती। आउ एटा हूँ एई जगह ख्रीस्टियन लोक मैंने उपासना करती। आउ एपटे अछंती जिहुदी लोक माने मस्जिद, आउ ख्रीस्टियन लोक माने, आउ तापरे जिहुदी लोक माने एपटे अछंते। तबे बंधुगण ता एटा होची द्वितीय रे मु कहिथिला आपनको कूओ देखिया पई। ये होची एठारे गुटे कूओ अछि बंधुगण। आउ एइथिरो मशा कोन करूथिले पानी नैथिले। ये होची सेही कूओ देखंतु। आ पानी नहीं कि
ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପିଏଇଥିଲେ। ଏଠାରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ର, ସେ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଏଇଠାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ହେଉଛି ସେଇଟା। ଏ ଘର ଭିତରେ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖିବା এই ଘର ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଆଛି। ତେବେ এই ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ଏଇଭଳି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଘର ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ପାହାଡ଼। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ମୋସାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ମୋସା କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଦେଖାଅ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଆମର ପଛପଟ। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବତଟା କିପରି କଳା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇପଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ଲାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏପଟ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତା ବିଲକୁଲ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କହେ। ତେଣୁ এই ପାହାଡ଼ କଳା ହେଇଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତେଜ ଏମିତି ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ କଳା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋସାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଦୁଇପଟେ ନାଲି ପାହାଡ଼, ମଝିରେ ହେଉଛି କଳା ପାହାଡ଼। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଅଛି ତଳେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ এই ପାହାଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୋସା ଦୁଇ ଜଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମୋସା ଉପରେ ଯାଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ଏକ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରୁ। ହାରଣକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ତୁମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର, ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଯିବ। କାରଣ ମୋସା ତ ମଲେ, ଆମକୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ଦେବତା ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କର। ସେଇ ଘଟଣାଟି ଏହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଘଟିଥିଲା। সেই ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମୋସା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳେ, ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ତିଆରି କରି ତାକୁ ପୂଜା କରି ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି କ'ଣ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା 3ଟି ଐତିହାସିକ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି, ଏବଂ ମୋସାଙ୍କର କୂଅ, ଯେଉଁ କୂଅରୁ ମୋସା ପାଣି ନେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ପାହାଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।